प्रिय दर्शक बंधु आपण मान मन प्रश्न आसे जे मु अमुक बार जन्म होइछि, मु सोमवार जन्म होइछि, मु रविवार जन्म होइछि, मु गुरुवार जन्म होइछि, के कहबे मु मंगलवार जन्म होइछि। तेणु ये जे बार रही आमर 7टी बार, ये प्रत्येक बारर विशेष महत्व रही आम जीवन उपर। तेबे आमे क्यों बारे जन्म होइछे? आमर जन्म बारर गोटे गोटे अधिपति ग्रह रही। मन करा जाऊ आपण रविवार जन्म होइछन्ति, रविवार अधिपति ग्रह होउछन्ति सूर्य। तेणु सूर्यंकर प्रभाव रे आपण जीवन उपर सूर्यंकर प्रभाव अधिक रही थाए एवं सूर्य ग्रहंकर गुण धर्म तार जो रही से गुण धर्म को लेकिरी से प्रकार गुण धर्म आपण भितर अधिक थिबार देखा जाई थाए। जदि आपण सोमवार रे जन्म ताले आपण कर बारर अधिपति ग्रह होउचंती चंद्र। तेणु चंद्रंकर गुण धर्म को लेकिरी आपण भितर आपण स्वभाव चरित्र प्रभावित होता है। तेज आसतु आम आज जानिबा सोमवार ठू रविवार पर्यंत ये 7टी बारर महत्व संपर्क में 7 बार जन्म होता व्यक्ति मानकर चरित्र स्वभाव केमिति संपर्क में आम विस्तृत भाव में आलोचना करबा। आलोचनाटी अत्यंत रोचकपूर्ण हम। मूल शेष पर्यंत मोर वीडियो को स्किप न करी देखंतु, आपन को बहुत भल लगे मोर वीडियो। दर्शक बंधु, ज्योतिष वास्तु और धर्म विषय को मोर ऐतिहासिक चैनल को जदि आप नुआ कर आसिचंती ताले निश्चित भाव मोर वीडियो आपन पई जदि उपादेयपूर्ण हुए ताले सब्सक्राइब टे करिवे, लाइक करिवे और शेयर मध्य करिवे। सोमवार सोमवार चंद्रंकर बार, चंद्रंकर स्वभाव बा तांकर गुणधर्म को लेकिन से ग्रहर आपणकर मध्य चरित्र स्वभाव से प्रकार हो जाए। तेणु सोमवार जन्मित व्यक्ति मान टिके चंचल चित्त, एमाने भाव प्रवणता एमान निकट रे टिके अधिक देखा जाई थाए। एमाने टिके मनुआ, जदि मन हेथिबो किछि काम करिवे, जदि मन न हिछि चुपचाप बसी रहिबे, कोनसी काम प्रति आग्रह देखैबे नहीं। तेज साधारणतः देखा जाए जे सोमवार जन्मित व्यक्ति मानकर भाग्य सेतेबेले बदली जाए जेतेबेले से माने विवाह करी नियंती बा विवाह हो जाए, जेतेबेले तापर तांकर भाग्य बदली जाए। तेबे এই सोमवार जन्मित व्यक्ति मानकर संपर्क रे टिके धोखा पाइबार संभावना अधिक थाए। मंगलवार जन्मित व्यक्ति मंगल ग्रहंकर गुण धर्म को लेकिन से माने जन्म होता। तेणु ये मंगलवार व्यक्ति जन्मित व्यक्ति भारी साहसी, धैर्यवान, क्रोधी। पिला दिन साधारणतः देखा जाए मानकर किछि ना किछि रोग बेमारी रे पीड़ित होई थांती। तेबे क्रमशः बयस बढ़िले माने ठीक हो जाती, किंतु जीवन जाक छोट मोट दुर्घटना भय मान पाखरे देखा जीवार संभावना थाए। तेणु जानवाहन प्रति आपण को सतर्क रहा हम जो मैंने मंगलवार जन्म होती। बुधवार जन्मित व्यक्ति बुध ग्रहंकर गुण धर्म को लेकिन एमान भितर अधिक देखा जाए बुध ग्रहंकर गुण धर्म। तेणु एमाने शांत सरल प्रकृति, बुद्धिमान, धनवान, पिला दिन निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन एमानकर बीते। तबे काहारी काहारी 24 वर्ष बयस पर भाग्योन्नति हबार देखा जाई थाए। तेबे एमाने प्रत्येक काम को अति सफलतार सहित करती। एमाने बहुत परोपकारी होती, किंतु अहंकारी अहंकारी भावना, अहंगुणर भावना एमान निकट रे थिबार मध्य
ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅଧିକ ଥାଏ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ରହେ। ଏମାନେ ଛୋଟରୁ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଏମାନେ। ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଠକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସମ୍ବଳିତ ଗୁଣଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଏମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ସୁଖୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେବେ ଟିକେ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତେବେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମାନେ ଧୋକାବାଜି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶନିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶନି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 40 ବର୍ଷ ବା 42 ବର୍ଷ ପରେ କାହାରି ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିଦେଶରେ ଏମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଭଲ ସଫଳତା ଏମାନେ ପାଇବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଶନିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ରବିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାଦିନରୁ ପେଟ ବେମାରୀ ସାଧାରଣତଃ ଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏମାନେ ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯଶ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏତେଟା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସହଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେ 7ଟି ବାରର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଏହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲି, ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।